कला जुत दुई छात्र स्वागत करची माँ भगवती क्लासेस। माँ भगवती क्लासेस प्रथम थर देखते ताहले दयाकोरी माँ भगवती क्लासेस सब्सक्राइब लाइक कमेंट कर दिन जहाँफल आपण सब प्रकार क्लास सुविधा सुजोग पाइपर। आज आम पढ़ा इकोनोमिक्स बा अर्थनीति। अर्थनीतिर आम पूर्ववर्ती क्लास रे पढ़ी कौन मानवीय अभावर श्रेणी विभाग गुड़िक आलोचना करते। आज आम करवा उपयोगिता कौन उपयोगितार वैशिष्ट्य गुड़िक आलोचना करवा। वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व मु आम आप विषय कहक जाऊँगी। माँ भगवती क्लासेस ऐप को डाउनलोड करूँ। एथर आपण मैंने दशम और द्वादश श्रेणी समस्त नोट सहित ऑनलाइन क्लास सुविधा उठे पारे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखाई ऐप टी डाउनलोड करूँ। आउ केते गुड़ी पार्थक्य मध्य आम आलोचना करवा। ताले एबे आमे विषय भितर को जीवा। साधारण अर्थरे उपयोगिता कहले उपकारिता को बुझाए। आम जदि उपयोगिता कहवा ताहले उपकारिता को बुझाए जहाँ आमर दरकार। धर्य आम गोटे कलम आनिमा कलम आमर उपयोगिता बा आमर उपकारिता थिबारु आमे कौन कलमटी आनिले माने कलमटी आमर काम कौन लेखिबा नने कौन कार्य व्यवहार करवा ताले आमटी कलमटी दरकार। ताहले आम जानले आमर उपयोगिता अच्छी बा उपकारिता थिबारु आमे से कलमटी आनले ताहले आम उपकारिता अच्छी ताले उपयोगिता मध्य अच्छी। किंतु अर्थशास्त्र रे द्रव्य और सेवार मानवीय अभावर पूरण करुथिबा सामर्थ्य को उपयोगिता कहुए। कौन जहाँ मनुष्यर प्रत्यक्ष भाव हो परोक्ष भाव हो अभाव पूरण करुले ताहाको आमे कौन कहबा उपयोगिता बोली कहबा। अर्थात द्रव्य और सेवार जो क्षमता शक्ति द्वारा मानवीय अभावर परितृप्ति हुए। जो द्रव्य सेवा द्वारा जो द्रव्य मनुष्यर आवश्यकता अच्छी ताहा द्वारा कौन अभावटी पूरण होता है ताहाको आम कह उपयोगिता कहवा। उदाहरण स्वरूप जड़े उपभोक्ता उदाहरण आम ने जड़े उपभोक्ता 2 खंड रुटी एवं गोटे प्लेट डालमा खाई क्षुधा निर्माण करे और रुटी और डालमार क्षुधा निर्माण शक्ति को उपयोगिता कहुए। जड़े क्षुधार्त ताको भोक लगुच से भोक लगे कौन डाली दुई पट रुटी एवं कौन डाली प्लेटे खाइला ताले क्षुधा निवारण है एवं शक्ति उपयोगिता पाइला ताहाकू आमे उपयोगिता कहवा। ओ आम जानले उपयोगिता क्या कहुए तार उपयोगितार वैशिष्ट्य गुड़िक आलोचना करवा। उपयोगिता उपकारिता नुहे कौन कहले उपयोगिता उपकारिता नुहे। साधारण अर्थरे उपयोगिता कहले उपकारितार बा उपादेयता को बुझाए। आम जाचे साधारणतः उपयोगिता बा उपकारिता कहले कौन उपादेयता को बुझाए। किंतु केतक द्रव्य अच्छी जो द्रव्य गुड़िकर उपादेय नुहंती मात्र से गुड़िकर उपयोगिता रही। मात्र आम जाचे केते गुड़े उपयोगिता से आम भल पाई नुहे बा उपादेयता नुहे। आम जाचे गोटे गोटे आलुटे आनिबा आलुटा आम अभाव पूरण कर खाद्य आम खाऊे तो आमर उपयोगी शक्ति मिलूँ आमर कौन कौन आमर उपयोगिता आमको पूरण आमर अभावटा ताहले आम जानले आलु अच्छी। किंतु आम नबा उदाहरण धूमपान मद्यप से अभाव पूरण करती किंतु ये जो अफिम उपकारिता नहीं यार उपयोगिता अच्छी किंतु उपकारिता मिलिबो नहीं। पूर्ण करते ही यही सर्वे को उपयोगिता रही उपकारिता केबे हेले नहीं। द्वितीय पॉइंट आसे उपयोगिता और आनंद एकार्थक शब्द नुहंती। उपयोगिता उपकार जो उपकार एकार्थक शब्द नुहंती। औषध सेवन आनंददायक नुहंती किंतु उपयोगिता यथेष्ट बेसी कारण यह रोग आम जाचे ये जो आनंददायक आम औषध रे खाइबा आनंद भाई आम भल लगे ना कारण कौन यह आमर रोगरु व्यक्ति माने उपकारिता रही उपयोगिता आम ना आमर उपयोगिता आम अभाव से दरकार नहीं किंतु आमर उपकारिता रही कौन भाई से आमर कौन रोगटा मुक्त हवा बोली। तारे तृतीय आसी उपयोगिता परितृप्ति ठारो भिन्न। परितृप्ति जो उपयोगिता अच्छी तार परितृप्ति अच्छी जो आम जो केते परिमाण उपयोगिता पाइले तार भिन्न आम कहवा। उपयोगिता थिबारु द्रव्यटी को उपभोग करे आमर उपयोगिता अच्छी बोली आम द्रव्यटी को उपभोग कले। धरिनिय गोटे साइकेल साइकेल आम नाचुन जीवार अच्छी ताले उपयोगिता अच्छी बोली आम साइकेलटी किणिले किंतु द्रव्य उपभोग कले परितृप्ति मिलते ताले साइकेल आम गले से आम उपभोग कले ना। अतएव द्रव्य अंतर्गत
ଉପଯୋଗିତା ଉପଭୋଗର କାରଣ ଏବଂ ପରିତୃପ୍ତି ଏହାର ଫଳାଫଳ। କାରଣ ଏହାର ପରିତୃପ୍ତି ଏହାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ? ଏହାର ଫଳାଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ ଆସୁଛି ଉପଯୋଗିତା ଅବଧାରଣାଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିପୂରକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିପରକ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟଟି ଉପଯୋଗିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇ ନପାରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜଣେ ରସଗୋଲା ଖାଇଲା 2ଟା, ସିଏ ଖାଇଲା 20 ଉପଯୋଗିତା ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଖାଇଲା କିନ୍ତୁ 5 ଉପଯୋଗିତା ପାଇଲା। ତାହେଲେ ତାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ରସଗୋଲା ଖାଇଲେ। ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ମିଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ଶାକାହାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଂସର ଆଦୌ ଉପଯୋଗିତା ନଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଆମିଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟର ଯଥେଷ୍ଟ ଉପକାରିତା ଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବା ଜଣେ ଶାକାହାରୀ ମଣିଷ ତାର କ'ଣ ଶାକାହାରୀ, ସେ କେବେ ଆଇଁଷ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ଜଣେ ଆମିଷ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ କ'ଣ? ଆମିଷ ପ୍ରତି। ତାହେଲେ ତାହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆମିଷର ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି। ଜଣେ ଶାକାହାରୀ ପାଇଁ ତାର ଶାକାହାରୀ ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଥିରୁ। ଅତଏବ ଉପଯୋଗିତା ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗିତା ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଆରୋପ କରୁଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଆରୋପରେ ଅନେକ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ଉପଯୋଗିତା କେବଳ ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ଉପଯୋଗିତାର ଆମେ କେତେ ପରିମାଣ ପାଉଛେ ତାହା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉପଯୋଗିତାଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ କ'ଣ? ଉପଯୋଗିତାଟା ହେଉଛି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। କେତେ ପରିମାଣର ଖାଇଲେ କେତେ ପରିମାଣର ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା କ'ଣ? ତାହା କେବଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ହିଁ ଜାଣେ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଖାଲି ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, କେତେ ପରିମାଣ ଉପଯୋଗିତା ପାଇଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତାର ପଢ଼ିବା ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଦ୍ରବ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା? କ'ଣ? ଦ୍ରବ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା? ମାନବୀୟ ଅଭାବର ମୋଚନ କରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଥାଏ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାନବୀୟର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାରେ, ମଣିଷର ଅଭାବ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ପୂରଣ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ତାହାକୁ ଆମେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଅଭାବ ମୋଚନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଉପଯୋଗିତା କହିବା। ଆମେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଉପଯୋଗିତା କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛି ବା ଅଭାବ ପୂରଣ କରୁଛି ତାହାକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଯୋଗିତା ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟେ। ଯାହା ମଣିଷର ଦରକାର ସେହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପାନୀୟ ଓ ସେବା ଉଭୟକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଭୂତ କରାଯାଏ। ଟେଲିଭିଜନ, ରେଫ୍ରିଜରେଟର, ଗୃହ, ପୋଷାକ ଇତ୍ୟାଦି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଡାକ୍ତର, ଶିକ୍ଷକ, ଓକିଲ, ସେବା ଭଳି ଅପାର୍ଥିବ ଓ ଅଭୌତିକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ। ପାନୀୟ ସେବାର ମାନବୀୟ ଅଭାବ ପୂରଣକାରୀ କ୍ଷମତା ଥିବାରୁ ଉଭୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଦବାଚ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହିଥିରେ କ'ଣ? କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭୌତିକ ଭୌତିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ତାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗୁଡ୍ସ, ମାନେ କେତିକ ପଇସା ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ କହିବା। ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା? ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନା ଶ୍ରମରେ ବା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟାସଲବ୍ଧ କହିବା। କ'ଣ କହିବା? ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ବା ବିନା ଶ୍ରମରେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟାସଲବ୍ଧ କହିବା। ଏ ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତତା ନ ଅଟେ, ଏହା ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳିଥାଏ। ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେ କୌଣସି ବିନା ପରିଶ୍ରମ ବା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ବେଶୀ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ବିନା ମୂଲ୍ୟ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଜଳ, ବାୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ଏସବୁ କ'ଣ? ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ନଥିବାରୁ ଏହାର ବଜାରରେ ଦର ନାହିଁ ଓ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ କ'ଣ?
यह बिना परिश्रम आमको बिना मूल्य कौन दबाक पड़ो ना ताकू आम मुक्त द्रव्य बोली मूर्त अर्थनैतिक द्रव्य बोली मूर्त द्रव्य बोली कहवा। अपरपक्षे जो द्रव्य गुड़िक बजार दाम देले क्रय करते ताकू आम अर्थनैतिक द्रव्य कहवा। आम जहाँ जो जिनस को किसी मात्रा पैसा दे था ताकू आम कौन कह अर्थनैतिक द्रव्य ताकू अर्थनैतिक द्रव्य कहे यह कौन अर्थनैतिक मनुष्यकृत द्रव्य अटे मानवीय प्रचेषा द्वारा उत्पादित होता है ताले मनुष्यर कौन उत्पादन द्वारा सृष्टि होता है और अर्थनैतिक द्रव्य गुड़िक जोगाण चाहिदा तुलन सीमित ताले जो द्रव्यर यार चाहिदाटा तुलन कौन सब सीमित उपयोगिता दुष्प्राप्यता विनिमय मूल्य थिबा समस्त सामग्रिक और सेवार अर्थनैतिक द्रव्य पदवाच्य अटंती। टेलीविजन रेफ्रिजरेटर गृह पोशाक पुस्तक इत्यादि अर्थनैतिक द्रव्य उदाहरण कारण कौन एगुड़ी को आम अर्थ दे किणवारू यहाँ अर्थनैतिक द्रव्य कही था। मुक्त द्रव्य और अर्थनैतिक द्रव्य मध्य दर्शाई पार्थक्य एते कड़ाकड़ी बा चिरस्थायी नुहे ताले एते चिरस्थायी नुहे यह स्थान काल परिस्थिति उपर निर्भर करता है। यह सबुले कौ द्रव्य मध्य आमर अर्थनैतिक स्थिर मुक्त द्रव्य अर्थनैतिक द्रव्य हेलेनी ताले स्थान काल पात्र अनुसार भिन्न भिन्न मध्य निर्भर करता है। खोला पड़ियार वायु एक मुक्त द्रव्य किंतु गृह भितर बिजुली फैन पंखा इत्यादि कौन अर्थनैतिक द्रव्य। नदी में प्रवाहित जल एक मुक्त द्रव्य किंतु सहर में जोगा जाइथिबा जल अर्थनैतिक द्रव्य। आजिर अर्थनैतिक द्रव्य दुष्प्राप्यता न हो प्रचुर परिमाण मिले काली मुक्त द्रव्यर परिणत होते। अपरपक्षे आजिर मुक्त द्रव्य दुष्प्राप्यता हो पड़े काली अर्थनैतिक द्रव्यर परिणत हुए। जो द्रव्य कौन दुष्प्राप्यता बा विलुप्त हो समय समय क्रमे ताहा यदि आम आउ कौटी पाइबा बा अन्य जगह मिले आमको ताहाको आम अर्थनैतिक द्रव्य बोली कहीपर। जनसंख्या वृद्धि हेतु अतीतर बहु मुक्त द्रव्य एवं अर्थनैतिक द्रव्य परिणत होनी। हाँ आम जाने एग्जाम लवा गोटे पानी आम गाँव में पानी पीवा से मुक्त द्रव्य किंतु बजार गोटे जाए पानी पीवा ताहा होची कौन अर्थनैतिक द्रव्य। तापर आउ गोटे पार्थक्य बढ़िया उपभोग और उत्पादक मध्य पार्थक्य आम पढ़ा। जो द्रव्य गुड़िक मानवर अभाव प्रत्यक्ष भाव में पूर्ण करते से गुड़िक आम उपभोग द्रव्य कह। जो अभाव गुड़िक मनुष्यर अभाव को सीधा सड़क बा प्रत्यक्ष भाव में पूर्ण करते ताहाकू आम उपभोग द्रव्य कहवा। खाद्य पोशाक कलम बही साइकेल उपभोग द्रव्य बा खाउटी द्रव्यर उदाहरण एसब कौन खाउटी द्रव्य बा प्रत्यक्ष भाव में पूर्ण करते आम। उपभोग द्रव्य दुई प्रकार गोटे स्वल्पस्थायी उपभोग आ गोटे दीर्घस्थायी उपभोग। कौन स्वल्पस्थायी कौन दीर्घस्थायी कौन स्वल्पस्थायी द्रव्य होची खाद्य पानीय औषध थरे मात्र व्यवहार करे नष्ट हो जाते। ये जो आम खाद्य वस्त्र पानीय औषध एगुड़िक हूँ नष्ट प्राप्य ताहले आमको स्वल्पस्थायी कहवा। आ कि दीर्घस्थायी बासगृह मोटर कार रेफ्रिजरेटर बहुत दिन धरी व्यवहार कराए। आम जानी आम घर जो रेफ्रिजरेटर अच्छी आम घर जो मोटरसाइकेल अच्छी आम घर जो घर आम जो घर रोचु से गुड़िक दीर्घस्थायी ताहले आम तो दीर्घस्थायी द्रव्य बोली कहवा। तापर गुड़िया उत्पादक द्रव्य क्या कहवा। जो द्रव्य गुड़िक अन्य द्रव्य उत्पादन में व्यवहृत है ताहाकू आम उत्पादन द्रव्य कहवा। सेगुड़िक उत्पादक द्रव्य कहुए। जंत्रपाति कलकारखाना कारखाना गृह कंचामाल आदि उत्पादक द्रव्य उदाहरण एगुड़िक हूँ उत्पादन बा उत्पादक कौन द्रव्यर उदाहरण। यही द्रव्य गुड़िक प्रत्यक्ष भाव में पूर्ण करी पारि नथांती। एगुड़िक उपभोग वृद्धि वृद्धि एगुड़िक उपभोग उत्पादन करिबार साहाय्य करते जहाँकि अभावर परिणति करने साहाय्य करिथाए। उत्पादक द्रव्य मध्य दुई प्रकार आम आलोचना करिया गोटे स्वल्पस्थायी उत्पादक आ गोटे दीर्घस्थायी उत्पादक। स्वल्पस्थायी कौड़ी गुड़िक कंचामाल डीजेल कोयला आदि थरे मात्र व्यवहार द्वारा उत्पादक द्रव्य होइथिला बेले जंत्रपाति कलकारखाना कारखाना गृह बहुत स्वल्पस्थायी उत्पादक कहवा आमे आहाकू। ताले उपरोक्त पार्थक्य सत्ते द्रव्यर व्यवहार अनुसार यह उपभोग द्रव्य और उत्पादक द्रव्य हो पारे।
ଏକ କୋଠାଘରକୁ ନିଜର ବାସଗୃହ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା ଉପଭୋଗ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିବା। ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଠାଘରକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାଘରକୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜ ବାସଗୃହ କହିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କାରଖାନା ଗୃହ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହାକୁ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିବା। କାରଣ ଆମେ ସେଠି କିଛି ପରିମାଣର ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିବା ବା ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପଡ଼ିବା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଓ ଆକୃତି ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଛୁଇଁପାରିବା ଓ ଆକାର କହିପାରିବା ତାହାକୁ ଆମେ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିବା। ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା କୋଠାବାଡ଼ି, ମୋଟରସାଇକେଲ, ଟେଲିଭିଜନ, ବହି, ତମ ଘଣ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦି ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଛୁଇଁପାରିବା, ଆକାର କହିପାରିବା ତାହାକୁ ଆମେ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିବା। ଯେମିତି ଗାଡ଼ି, ମଟର, ମନ୍ଦିର, ଘର ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଛୁଇଁପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆକାର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦି, ଓକିଲଙ୍କ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କେସ୍ ଲଢ଼େଇ ଇତ୍ୟାଦି ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ଏ ସମସ୍ତ ସେବାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ସଜିଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅଭୌତିକ କହିବା। ଅଭୌତିକ ଯେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଛୁଇଁପାରିବା ନାହିଁ, ଆକାର କହିବା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଥାଉ। କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ସଜିଥା ମଧ୍ୟ ଅଭୌତିକ। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସୁନାମ ତାହାକୁ ଆମେ ଅଭୌତିକ ଶ୍ରେଣୀଭୂତ କରିବା। ଏହା ବଜାରରେ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ସେବାକୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀଭୂତ କରାଯାଇ ନଥାଏ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସେ ଯୋଗୁଁ ଏ ଶ୍ରେଣୀଭୂତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏନେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଦେଉ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର, ଧରିନିଅ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦରକାର କରିବାର ଅଛି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ କପଡ଼ା ଅଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦରକାର, ସୂତା ଆଉ ଦରକାର ଟେଲର ମେସିନ୍। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ତାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଧରିନିଅ ଆମ ପାଖରେ ସୂତା ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ସୂତା ଅଛି, ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ କ'ଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କପଡ଼ା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଇ କପଡ଼ା ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ତାହେଲେ କଞ୍ଚାମାଲ, ଅର୍ଜନିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଠାଘରର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଟା, ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟ, ଲୁହା ଛଡ଼, ଟାଇଲ୍, ରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜଣେ ଛାତ ଘର ନିମନ୍ତେ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ବା ଆମର ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଥାଉ। ତାପରେ କାହାକୁ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଶେଷ ହିସାବରେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ରବ୍ୟର ହିସାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତିମ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ଶେଷ ହିସାବରେ ବା ଉତ୍ପାଦନ ବାହାରିବ, ଧରିନିଅ ଖାଲି ଚକା ଦୁଇଟା ଲାଗିଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ବାହାରିବ, ଖାଲି ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଦରକାର, ଚକା। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଶେଷ ବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦରକାର ହେଲା। ତାହେଲେ ଚକା ଦେଉଟି ଲାଗିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟରର, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା, ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ଖାଲି ଚକା ଦେଉଟି ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଦେଖୁ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ କହିବା। ଯେମିତି ମୋଟରସାଇକେଲ, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମୋଟରସାଇକେଲ, ଟେଲିଭିଜନ, ବହି, କଲମ, ପୋଷାକ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ କହିବା। ଉପରୋକ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ କେତେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଛେନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରାଗଲେ ଏହା ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ
छेना को व्यवहार करी रसगोल्ला तैयारी कले ता अंतर्वर्ती द्रव्य आम जदि छेनाटा को रसगोल्ला करवा ताहले अंतर्वर्ती कहवा बा शेष द्रव्य हिसाब से पाइबा कौन अन्य द्रव्य हिसाब से पाइबा ताहले अंतर्वर्ती द्रव्य कहवा। ताहारे जातीय आय आकलन कला बेले अंतर्वर्ती द्रव्य मूल्य को मोट उत्पाद मूल्य बाद दिया जाए जे जातीय आय आकलन करवा से आम जो अंतर्वर्ती द्रव्यर अच्छी मूल्य को आम कौन मूल्य बाद देवाक पड़ी थाए। तापर पढ़ा नेक्स्ट पार्थक्य घरोई द्रव्य आ सर्वसाधारण द्रव्य बा सरकारी द्रव्य विषय पार्थक्य पढ़ा। जो द्रव्यर मालिक जड़े व्यक्ति होती ताहाको घरोई द्रव्य कहुए जो व्यक्तिर जड़े मालिक होती तार ताहाको आम कह घरोई द्रव्य तार केते गोटे वैशिष्ट्य पार्थक्य आम पढ़ा। वैशिष्ट्य गोटे फास्ट पढ़ा घरोई द्रव्यर जो व्यक्ति घरोई द्रव्यर मूल्य बाबद पाउना दियंती और से यहाँ को उपभोग करथांती माने जो द्रव्य को व्यवहार करने आमको किसी पाउना देवाक पड़ी थाए ताहाको आमे कौन कह घरोई द्रव्य कहवा। किंतु जी यही द्रव्य शेषगत भाव पाउना दियंती नहीं उपभोग बाद पड़ती जो उपभोक्ता घरोई द्रव्य उपभोग करती ताहाको केवल परितृप्ति पाती। हाँ आम जाचे जन उत्पादन कर एठी व्यक्ति विषय उपभोग करते से खाली परितृप्ति पाई था। घरोई द्रव्य उपभोग क्षेत्र में जड़े उपभोग कले अन्य जन से वंचित हुए आम जाने तृतीय पॉइंट में पढ़ले कौन घरोई द्रव्य क्षेत्र में जड़े यदि उपभोग कर कौन जड़े बाद पड़ो ताले बहिष्करण नीति प्रयोज्य बा कार्यकारी हुए। चतुर्थ पॉइंट आसूची घरे द्रव्य क्षेत्र में जड़े खाउटी अन्य जन प्रतिद्वंदी विवेचित धरा जाए। आम जाने जड़े ये प्रतिद्वंदी भाव कार्य करती यदि 10 प्लेट मांस उपलब्ध अच्छी 2 प्लेट मांस विक्रय हुए माने एठी 10 प्लेट अच्छी से 2 प्लेट अच्छी ताहले एठी कौन प्रतिद्वंदिता सब कार्य करते। फल पनीपरिया चाउल लुगापटा इत्यादि घर द्रव्यर उदाहरण आम कौन जानले ए सब गुड़िक घरोई द्रव्यर उदाहरण आम जानले। तार पढ़ा सरकारी द्रव्य बा सर्वसाधारण द्रव्य जो द्रव्य सरकार सरकार मालिकाना थाई ताहाको आम सर्वसाधारण द्रव्य कहवा। माने जो द्रव्य आमर सरकार बा सर्वसाधारण मालिकाना थाए ताहाको आम सरकारी द्रव्य कहवा। तार केते गुडे वैशिष्ट्य पढ़ा। फास्ट वैशिष्ट्य आछि कोनसी व्यक्ति स्वेच्छाकृत भाव पाउना को न देई थिबा कारण सर्वसाधारण द्रव्य उपभोग वंचित करा नहीं। कौन से मध्य पैसा तांकर नहीं बा पैसा मध्य सर्वसाधारण द्रव्य उपभोग कर जाय परिबो। से जो आमर अच्छी धन्य खेल पड़िया समस्ते उपभोग करें जड़े मात्र नुह से गुड़ी कौच सरकारी बा सर्वसाधारण जमी ताले समस्ते उपभोग करें। द्वितीय आसी सर्वसाधारण द्रव्य क्षेत्र में द्रव्य मिलुथिबा परितृप्ति केवल खाउटी सीमाबद्ध नुहे यह खाउटी केवल सीमाबद्ध नुहे सर्वसाधारण द्रव्य क्षेत्र में समान उपभोग श्रमकालीन परितृप्ति प्रत्येक मिलता है। यही जो आमर अच्छी सरकारी द्रव्य ताहाको समस्ते समान भाव उपभोग करने उचित। तापर तृतीय पॉइंट आसी सर्वसाधारण द्रव्य क्षेत्र में बहिष्करण नीति प्रयोज्य हुए नहीं। एठरे कौन से बहिष्करण नीति प्रयोज्य होगा नहीं। यही द्रव्यर जोगाण हेले सम्मिलित भाव में उपभोग करा जाई परिबो। यह कौन सम्मिलित समस्ते समान भाव में उपभोग करा जाई परिबो। तावर आछि चतुर्थरे उपभोक्ता माने मध्य यार विभाजन होगा संभव नुहे यहाँ कौन भांगी पारिबे नहीं। उत्पादनकारी जनकर उपभोग अन्य जनकर उपभोग ह्रास करें नहीं। एठी समस्तर समान भाव रही सरकारी द्रव्य समस्त समान उपभोग करेंगे किए ह्रास पाइले किए बुद्धि हम नहीं। अर्थात जड़े खाउटी अन्य जनकर प्रतिद्वंदी नुहति एठारे जड़े खाउटी अन्य जनकर प्रतिद्वंदी भाव केवल कार्य करे नहीं। जातीय प्रतिरक्षा रास्ता पुलिस सेवा इत्यादि सर्वसाधारण उदाहरण होची आमर सरकारी द्रव्य।
एतिकी आज आम क्लास पढ़ले पिला माने जदि ये भिडियो भल लगी ताले दयाकोरी सांग सब्सक्राइब करने सांग सेयार करने सहित माँ भगवती क्लासेस को सब्सक्राइब करूँ जहाँफल आपड़ सब प्रकार क्लास सुविधा पाइपर एवं जदि नोट नेबार अच्छी आपण मानू ताहले डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी आप्टी डाउनलोड करूँ आज एति रही जय जगन्नाथ।